नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिडियो माध्यम जानवा कि किसी मनुष्य जीवन में जिते दुख कष्ट अशांति समस्या सी थाए से ईश्वर को दोष दियंती। प्रभु मु तुमको सदासर्वदा पूजा अर्चना करुँची, नित्य प्रार्थना करुँची, कहीं मो जीवन में एत बड़ दुख कष्ट अशांति भरीदेल। तुम्हें प्रभु ए दुनिया नाह जदि था एत बड़ दुख कष्ट अशांति मो जीवन आनी न था। तो एमती आम अनेक किसी भगवान को गाड़ी दे था, अविश्वास करें केते दूर सत्य सत्य। आज आम श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय 14 नंबर श्लोक को नहीं आज आम बुझा प्रयास करवा। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो भगवान श्रीकृष्ण कहते परमेश्वर मनुष्यर कर्ता भाव कर्म और कर्मफल सहित संयोग सर्जना करते नहीं, किंतु स्वभाव ही प्रभुत होउछि। मनुष्य जो संसार आसी भगवान कौन कही संसार पठे तू मोरी अंश संसार जाऊँ मोरी स्वरूप रही संसार कर्म करू कौन सी को निजर करू ना कि आसक्ति पड़ू ना। जदि शरीर इंद्रिय सब तू निजर बोली ज्ञान करू संसार को निजर बोली ज्ञान करू तद्वारा आसक्ति सृष्टि हम, राग देश हिंसा गर्व लोभ ये सब सृष्टि हम। जिते ये सब सृष्टि हो तते माने कौन करेंगे ना बंधन पकईदे। तू जेते चाहिए भी से बंधन मुक्त हाँपे तू बंधन मुक्त हो पार ना। आ मत भी तू जापर ना। जदि भी तू मत जागलु तो तू कौन करू ना मन को आसक्ति राग देश मुक्त करेबू तापर जाए कर्म बंधन रु मुक्त हबू। तो भगवान मनुष्य को एत कही संसार पठेले, कि मनुष्य जो संसार को आसला संसार भल मंद पाप पुण्य को अनुभव कला, शरीर इंद्रिय ये सबुर सुख नेला। जिते मनर कबल से पड़ेला तद्वारा ता भितर आसक्ति राग देश हिंसा ये सब धीरे धीरे प्रवेश कला। फलस्वरूप ता भितर अज्ञान धीरे धीरे सृष्टि है। मन जिते बड़े शरीर को चलेब विवेक सेठी आ किसी ना से लुचि पड़े माने घोड़े ही गला। जिते मनीषर विवेक घोड़े ही जाए विवेक लुचि जाए मनर पछपटे सेते बेले मनुष्य बंधन में पड़ी थाए। आ से बंधन मुक्त हवा मनुष्य एत सहज हो न थाए। जदि जीवन में गुरु आसीगले किंबा से श्रीमद् भगवद गीता को अध्ययन कला किंबा कौन से तत्वदर्शिता को सही ज्ञान प्रदान कले ताहले से कर्मफल मुक्त हम। नहले से शरीर पर शरीर धारण करुव से कर्म बंधन से कौन हो बांधी चली से मुक्त हो पार ना। मनुष्य ये जन्म किसी कर्म कला संचित होगा से प्रारब्ध होगी से आसंद जन्म पुनर्बार से भोग कर पुणी से जीवन में किसी कर्म कर पुणी संचित हो पुणी भोग कर माने एमती चली ये कर्मचक्र के अंत हम ना। सेबे अंत हम जेबे आमे निज को बुझा जेबे आमे सत्य को बुझा। सत्य कौन सत्य बुझंतु सत्य बुझिले जीवन सुखमय सत्य बुझिले जीवन शांति आनंद रहिबे। मनुष्य संसार जो भी कर्म करुच्ची आपण टी परखतु आम संसार जो भी कर्म करुछंती अर्थ इनकम हो मूल उद्देश्य कौन हो सुख प्राप्ति करवा, घर करवा हो मूल उद्देश्य कौन हो सुख प्राप्ति करवा, भल वस्त्र पिंधुंट मूल उद्देश्य कौन हो सुख प्राप्ति करवा। आम किसी भल खाद्य खाऊँ फास्टफुड हो माछ मांस हो मूल उद्देश्य कौन रोचे खाद्यर स्वाद नवा से किसी खुशी प्राप्त करवा। विवाह करुचे उद्देश्य रोचे सुख प्राप्ति करवा, पिला छुआ जन्म करुचे उद्देश्य रोचे सुख प्राप्ति करवा। माने प्रत्येक जो भी मनुष्य कर्म करुच्ची पछबाट जब आप लक्ष्य करेंगे किसी ना कि सुख प्राप्ति उद्देश्य रे मनुष्य संसार कर्म करुच्ची। ये जो सब से आशा करुच्ची यही कर्म मानरू सुख चिरंतन मनुष्य को दे पारु नाही।
ସେହି ଯୋଗୁରୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯାଉଛି, ଟେନସନରେ ରହୁଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ଯଦି ସଂସାରରୁ ସୁଖ ମିଳୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତା? ଯଦି ସଂସାରରୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସୁଖ ମିଳୁଥାନ୍ତା ମଣିଷ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତା? ଯଦି ସଂସାରରୁ ସୁଖ ମିଳୁଥାନ୍ତା ମଣିଷ କାହିଁକି ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯାଆନ୍ତା? ତ ମଣିଷ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ବି କର୍ମ କରୁଛି ସେ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଖୁସି କିଛି କ୍ଷଣିକ ମିଳୁଛି, ମୋତେ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତା ସେ ଏତିକି ବୁଝିଯାଆନ୍ତା ଯେ ମୋତେ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ଏତିକି ବୁଝିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଖୋଜନ୍ତା, ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତା ସେ ଏତିକି ବୁଝିପାରନ୍ତା ଯେ ମୋ ସ୍ୱରୂପରେ ସୁଖ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ସୁଖ ଖୋଜୁଛି, କେଉଁଠି ଅର୍ଥ କମେଇବି, ସେ ଅର୍ଥରେ କିଛି ଘରଦ୍ୱାର କରିବି, ଗାଡ଼ି କିଣିବି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, ସୁଖ ପାଇବି, ସେ ସୁଖ ସେ ଖୋଜନ୍ତାନି। କର୍ମ କରନ୍ତା, କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସଂସାରରେ ବହୁତ କିଛି କର୍ମ ରହିଛି, ଘରଦ୍ୱାର କରିବା, ପରିବାର କରିବା, ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା, ସବୁ କିଛି କରିବା। ସଂସାରରେ କର୍ମ ରହିଛି, କର୍ମ କରିବା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କର୍ମରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ବି କର୍ମ ରହିଛି ସବୁ କର୍ମ ମୁଁ କରିବି, ଯେହେତୁ ସଂସାର ଆସିଛି ସଂସାର କର୍ମ ହିଁ ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କର୍ମ ମୋତେ ଯେମିତି ବନ୍ଧରେ ନ ପକାଏ ସେ ପ୍ରତି ମୁଁ ସତର୍କ ରହିବି। କାହିଁକିନା ଯଦି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧରେ ପକାଉଛି ଏତିକି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କର୍ମ ନୁହଁ। ନିଜର କର୍ମ କିଛି ଅଲଗା ରହିଛି। ଯେଉଁ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ନ ପକାଏ ସେଇ କର୍ମ ହେଉଛି ନିଜର। ଯେଉଁ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ ସେ କର୍ମ ନିଜର ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ନିଜର ନୁହଁ। ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ନିଜର ବୋଲି କରିଲେ, ଆସକ୍ତିରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ, ମନକୁ ବି ସେ ଆସକ୍ତିରେ ଜଡ଼ିତ କରିଲେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? କିଛି ସୁଖ କିଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସାରରୁ କିଛି ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି ତ ଆମକୁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରରୁ କିଛି ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର ନ ହେଇପାରୁଛି ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଭୁଲଟା ଆମର କେଉଁଠି ରହିଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ମଣିଷକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଅର୍ଥ ତା ସ୍ୱରୂପରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଏ, ସେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବ, ସ୍ୱରୂପ ସେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦୁଃଖ ତା ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ତା ସ୍ୱରୂପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ? ସଂସାର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆସକ୍ତି ରାଗ ଦେଶ ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ନ କରି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରର ସ୍ପର୍ଶ, ସଂସାରର ରୂପ ରସ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବାନ୍ଧିଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସଜର୍ଗ ହେବାର ଥିଲା ଯେ ଏସବୁ ମୋର ନିଜ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଜର୍ଗ ନ ହେଇ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଏସବୁଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ମନ ସେଇଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା। ମନ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାରରେ କ'ଣ କଲେ, ସବୁକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବି କର୍ମ କରୁଛି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କର୍ମରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସଂସାର କର୍ମ ନିଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଏ କର୍ମ କଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଏ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ମୋତେ ଲୋକ ବାବା କହିବେ। ଆପଣ ତା ପଛରେ ପଡ଼ି କର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସକ୍ତି ପୂର୍ବକ ଲୋଭ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ସଂସାରରେ କର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍ମ କିଏ କଲା? କର୍ତ୍ତାଟି କିଏ ହେଲା? ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସେମାନେ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ, କର୍ତ୍ତା ହେଇ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇମାନେ ହିଁ କର୍ମ କଲେ। ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଏଇମାନେ ହିଁ କର୍ମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇମାନେ କର୍ମ କଲେ
से संसार किसी भल कर्म कले किसी खराब कर्म कले जेहेतु आम आसक्ति जड़ित होइछे राग हिंसा देश रे जड़ित होइछे शरीर इंद्रिय मन रे जड़ित होइछे तो आम संपूर्ण जे भल कर्म करबा ताहा नुह केतेबेले लोभरे पड़ी कर्म कले केतेबेले गर्भरे पड़ी कर्म कले केतेबेले हिंसा पड़ी कर्म कले केतेबेले आसक्ति पड़ी कर्म कले जिते ए सब जड़ित होइके आम कर्म कले कहा माध्यम रे ना शरीर इंद्रिय ए सब माध्यम रे से कर्म फल किसी भल फल प्रदान कला तो किसी खराब फल प्रदान कला जेतेबेले ता द्वारा किसी भल फल मिलुची आम खुशी हो गले से कर्म फल जदि किसी खराब रूप में मिलुची आम दुखी हेले तो कर्ता हूँ शरीर इंद्रिय मन कर्म करुछंदी शरीर इंद्रिय मन कर्म फल किए भोग करिवो ताहले आपण भाबंतु कर्म फल किए भोग करिवो से शरीर इंद्रिय मन भोग करिवे ना अन्य किए भोग करिवो जदि से शरीर इंद्रिय मन भोग करिवे ताहले ईश्वर को आपण दोष देउछने काहेकि ईश्वर सेठी कर्ता हेले नाही ईश्वर से कर्म कले नाही ताहले कर्म फल ईश्वर को भोग करिवे कि जेहेतु शरीर इंद्रिय मन कर्म करिसंदी तो से माने भोग करिवे ना कारण स्वरूप आपण बुझंदु शरीर इंद्रिय मन ये तीन जन कौन कले ना लोभरे पड़ी गोटे स्त्री लोकर सुनाहार को चोरी कले जिते से स्त्री लोकर सुनाहार को चोरी कले से शरीर इंद्रिय कर्म कले कौन है सी चोरी करके आणुची से पुलिस हाबड़ पड़गला जितेबले से पुलिस हाबड़े पड़ी से कौन है बंधाई से शरीर चाहिए से सुनाहार तार छड़िया कि नहीं गला एवं ताकू जेल दंड है ताकू अनेक माड़ मरागला ताहले कहतु ये लोभरे पड़ी शरीर इंद्रिय कर्म कले लोभरे पड़ी से माने निज कर्ता कले कर्म फल कौन आउ जने कि भोग कर से माने ही तो भोग करेंगे ना ताहले जदि से माने भोग करेंगे ईश्वर दोष रहिला कोठू जदि शरीर इंद्रिय कर्ता हेले कर्म कले कर्म फल को भोग कले ताले ईश्वर को दोष देवार कारण रहिला कोठी तो मनुष्य अज्ञान पड़ी ईश्वर को दोष दूची जे ईश्वर मत दुख देले कष्ट देले यातना देले ईश्वर तो मुझे कही कि शरीर इंद्रिय को निजर कर आसक्ति राग देश रे जड़ित हो संसार कर्म कही कि जदि कही नथिले ताले तमे तम मन इच्छा कर्म करिछ तो कर्ता निजे हेइछ कर्म निजे करिछ कर्म फल जो निजे भोगुच कष्ट हो कहीं ईश्वर से दोष देवार कौन से आवश्यकता ना ईश्वर तुम या कही छाड़ी शरीर इंद्रिय तोर नुह आसक्ति जड़ित हबु ना जदि हबु बंधने पड़ू किंतु तुम्हें ईश्वर कथा न मानी निज शरीर इंद्रिय को कौन कल ना व्यवहार कल संसार रे ईश्वर जोड़ा को मना करते ईश्वर को कथा को तुम्हें मानिल ना जेहेतु मानिल ना तुम्हें शरीर इंद्रिय मन को विनियोग करदेल कर्म कल कर्ता हेल ताहले कर्म फल तुम्हें ही भोग कर से कर्म फल मुक्त हाँ एत भी सहज नुह कहीं जो मनुष्य किसी कर्म करे से कर्मर फल जितेबाला सी प्राप्त करे से पुनर्बार एक कर्म सृष्टि करे तार किसी कर्मफल प्राप्त कला पुणी एक कर्म सृष्टि करे मनुष्य प्रत्येक दिन प्रत्येक समय किसी ना कि कर्म कर जो कर्म कि धीरे 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 संचित हो प्रारब्ध होची से प्रारब्ध मुक्त हवा एत सहज नुह सेतेबेले मनुष्य मुक्त हो पार जितेबले सी बुझीपार शरीर इंद्रिय मन ये सब निजर नुह निजर कर कौन आवश्यकता ना जिते आप निजर न करेंगे तो आप बंधे बांधे निजर कले ना तो आसक्ति राग हिंसा द्वेष सृष्टि है ना जेहेतु हिंसा राग द्वेष सब किसी भी सृष्टि नहेला ताहले आपण जो भी कर्म कले संसार पे कर्म कले भल हेले संसार खराब हेले भी संसार तो आपण जेहेतु बांधी ना तो कर्मफल आपन भोग करने को पड़ो ना आपण आपण स्वरूप से रहिले शांति आनंद ये सब प्राप्त कले किंतु जेतेबेले मनुष्य अज्ञान रे पड़ जाए मन को अज्ञान रखे शरीर इंद्रिय ये सब निजर नुह निजर बोली ज्ञान करे आसक्ति रे जड़ित है सेतेबेले सी निज कर्ता करे निजे कर्म करे एवं फलस्वरूप जेहेतु से कर्म करे फल तो निश्चय आसो आज न आसिले काली आसो निहाती भोग करा पड़ो से ईश्वर कौन दोष ना ईश्वर तो मना करते तुम्हें
ସଂସାରରେ ନିଜର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସିକୁ ନିଜର କରିବ ନାହିଁ, ଆସକ୍ତିରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସକ୍ତିରେ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନି ନାହ, ତୁ କର୍ମଫଳ ତୁମ ଭୋଗରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ଧାନ ନ ବୁଣିବେ ଧାନର ଫଳ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ କି? ଯେଉଁ ଧାନ ଅମଳ ଯେଉଁ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଅମଳ କରିବେ କି? କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଧାନ ବୁଣିବେ ତାହେଲେ ଧାନ ହେବ, ଧାନ ଅମଳ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଧାନ ନ ବୁଣିବେ ଧାନ ହେବ ନାହିଁ, ଧାନ ଅମଳ କରିବାର ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସଂସାରରେ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମ ନିଜ ପାଇଁ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ତାହେଲେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିନାହୁଁ। ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ସେଠି କର୍ମଫଳ କାହିଁ? କର୍ମଯୋଗୀ ଏହା ହିଁ କରନ୍ତି। ସବୁକିଛି ସଂସାରର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିଦେଇ ସଂସାର ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ହେଲା ସଂସାରର, ମୋର କିଛି ନୁହଁ। କର୍ମଫଳ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ନ ବୁଝିପାରି ଅଜ୍ଞାନ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ସେସବୁ ନିଜର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ନା ଭଲରେ ଜଡ଼ିତ, ନା ପାପରେ ଜଡ଼ିତ। ଈଶ୍ୱର ନା ପୁଣ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ, ନା ପାପରେ ଜଡ଼ିତ। ଈଶ୍ୱର କେଉଁଥିରେ ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପର କୌଣସି ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନା ତାକୁ ଭଲ ବର୍ଷ କରିବ, ନା ତାକୁ ଖରାପ ବର୍ଷ କରିବ, ନା ତାକୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବର୍ଷ କରିବ, କିଛି ବର୍ଷ କରିବ ନାହିଁ। ତାର ଭୋଗ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେ କେମିତି ବା କର୍ମ କରିବ? ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂର୍ଖାମି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ମୂର୍ଖତା କରୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ବୁଝିପାରିବେ, ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ନାହିଁ, ଆସକ୍ତିରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ନାହିଁ, କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାର ନାହିଁ, ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ମୁକ୍ତି ଆମେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ। ମୁକ୍ତ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। କେଉଁଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କେବଳ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବେ।